ni oro pray 100 families tongo engke total affected pray around 50 families affected borok tongo takfana প্রশাসনী তরফ থেকে borok totally unconnected takfana kuno communication kriko boron thaniko সরকারি ভাবে বা প্রশাসন ni তরফ থেকে tabok jora tei kaisa bane sajangnai nungjangnai boron bai kuno ব্যবস্থা খাইজায়া but ang as an elected borok ang to khoroksa elected member of Tripura Legislative Assembly ningoi ani area ni thik border mo haifan ang kha tongmaya jehetu chini Tripura ni borok khoroksa citizen borok magani rights tongo angke kisung jora phar naine bigrana bamful kamini borok bahing tong nai mani lama bo pura block tak phone submerged chini under water toini tolago tak phone road pura submerged jak angke chini kha chorliya chini oro jotto 41 ompi nogor ni pura warriors team tongo oro nukbai khana ni rok jotto chini jak komol tongo soros tongo yang chini da suken tongo sabnal chairman tongo chini deborsi tongo yang chini kumui nuatia tongo bono karibu yang chini kamangmali das tongo tei wam chini borok ko borok tei kisimang borok am tei jogajog khaige biang thanai palmaya borno kami ko sakani bangai tabok prai hahakar obostha tongo haini bangai ang immediately tabok ang contact khaini chini dm sabbai angke tei chini oro amorpur ni chini honorable chini mla tongo chini borom gonang Ronjidas Mohodoi bang kok sanai tinir bisi kok sanai bahai ke boron thani ko sajangnai nungjangnai rok ব্যবস্থা খাইগানি bangai boron thana request khani te dm te sdm bang tabun krungnai immediately tabuk but chini phone nai ni mani network pura cross no network is available in our phone ani bangai tabok sang thangte je jaga network mangu or jaga boro by communication khani procession by immediately daiti borok no evacuate khaini bangai immediately boron relief khaini bangai boron je sa thainung phai tongmani সরকারি ভাবে যে মা থাইতংমানি বরং থানিগো সক ফাইরনি বাঙ্গৈ আং ব্যবস্থা খাইনাই আং কক বসকাঙ্গো মিডিয়া বসকাঙ্গো কক সাইতংগো এসুরেন্স রক বরংনো তাই চিনি তরফ থেকে বিভিন্ন এনজিও ফাংথং আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে চিনি অর যারা ওয়ারিয়ার্স দংনাই রক বরং ব্যক্তিগত তরফ থেকে বড় বতাবক বেলেগেন খা দুঃখ নাংজাক খানা जों जेसेखोबा नोंथों बरनि बागै साजानाय नुजानाय सरकार जदि सफारि मेया खामके जों चिनि तरफ থেকে जों खाना जरा और जागा जे नांगमाने जों सौरभ फैनाय आसु जरातै चिनि कमिटमेन्ट होजाक हामबाय ओके सर ओमो माने ओ एलाका ताबुक जे नर बासाय तंगानि जे एलाका ओमो ताबु बो एलाकानि कलाई ओमो किसा डिटेल्स के किसा साइखनाय के जानाय चिनि रंजित कॉलोनी कैसा पारा ते कैसा न्यू बामपुर कैसा पारा और बो प्राय 150 फैमिली तंगो और बो 100 फैमिली तंगो ओमो अमरपुर आरडी ब्लॉक बाय खबजाक अमरपुर सब डिविजन खबजाक तेई कन्स्टिट्युएन्सी जदि एसेम्बलियाव थांखांके चिनि अमो 42 अमरपुर कन्स्टिट्युएन्सी एसेम्बलियाव खबजाक चिनि बर्तमान ताबुक एमएलए तंगो चिनि बरम गोनां रंजित दास महोदय तंगो बनि आमचाइनि बररक बनि भोटार्स रक हाइबन एज ए सिटिजेन आंबो एज ए इलेक्टेड पार्सन अमो चिनि माने ताइ सानाय कायसा कर्तव्य जे बरकनि बिपदआव थाङै सुबागानि हानि बाङैनो आंनि कन्स्टिट्युएन्सिनि बायरे फानो आं तिनि खासरलिया आंनि एलाका तो तिनि सालसा जों बेरायलायखा बिजित खालायखा कोनो जागा जों मुरि रखा थालै रखा सुबालायमां नाय नेगराना अर पारा जे कलुक जाक तैनि तलाव जे कलुक जाक तंगमानि न ओ आमचाइरंनि लुकुरक बाहायगा तंमाय खाना बसो बिनमा नांजागना बनो किसा जों खुतेनाते नायनायनि बागैनो जों फायमा